बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लग़ोरी। इस वक्त मेरे पास इंतहाई मोहतरम शख्सियत एडवोकेट हाई कोर्ट शेख अमजद हुसैन साहब बैठे हुए हैं, और आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि गवर्नमेंट जो है वो मुलाजमीन की जो पेंशन है उसके ऊपर भी सुना है को टैक्स वगैरह लगा रहे हैं। बाकी ये जो मामलात हैं पेंशन के और सर्विसेज के जो मामलात हैं, गवर्नमेंट सर्विस जो है वो अक्सर शेख साहब डील करते हैं। तो सर ये थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में, आज का जो हमारा टॉपिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। मोहतरम प्रोफेसर साहब, ये जो आज का हमारा इशू है, इस पे अगर डिस्कशन करने बंदा बैठ जाए तो ग़ालिबन बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँगा बहैसियत लॉ के और बहैसियत इकनॉमिक्स के तालिब इल्म के। ये तो सर्टिफाइड है और इस चीज़ को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और तमाम जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मानते भी हैं, और ये ऑन द रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो इनकम टैक्स की टोटल कलेक्शन है उसमें जो मेजर पोर्शन है वो पाकिस्तान के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के सैलरीड पर्सनस का है। अच्छा, अलमिया ये है, बल्कि ये सितम ज़रीफ़ ही है कि पिछले कुछ दिनों से आपने भी सुना होगा, मैं भी मुख्तलिफ़ एडिटोरियल्स पढ़ भी रहा हूँ, व्लॉग्स सुन भी रहा हूँ, टीवी पे भी मुबैसे आ रहे हैं कि तारीख़ में पाकिस्तान में पहली मर्तबा पेंशनर्स पर इनकम टैक्स लगने जा रहा है, जो कि मेरी नज़र में सरासर ज़्यादती है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि बराए करम अपनी इस फैसले पर नज़रसानी करें। ये पेंशनर्स मोहतरम प्रोफेसर साहब वो हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों, प्राइवेट सेक्टर के तो खैर थोड़े से पेंशन्स होते हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती है, लेकिन टैक्स दोनों पे लागू किया जा रहा है पेंशनर्स पे। ये पेंशनर्स बहैसियत सैलरीड लोगों के अपनी टोटल लेंथ ऑफ सर्विस के दौरान एट सोर्स अपना इनकम टैक्स कटवाते हैं। और मैंने जो हिसाब लगाया है, आप भी माशाल्लाह प्रोफेसर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, माशाल्लाह ग्रेड 19 से रिटायर हुए हैं, कि तनख्वाहदार जो तबका है वो 10 तनख्वाहें अपने घर में ले जाता है और 2 तनख्वाहें वो 1 जून को एट सोर्स जो है वो इनकम टैक्स की मद में उनकी डिडक्ट कर ली जाती है। वो बेचारा मजबूर है। दूसरा अलमिया ये है कि तनख्वाहदार लोगों को अपनी पूरी सर्विस के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराते वक्त जो सहूलत कारोबारी लोगों को होती है, जो सहूलत फर्म्स को होती है, जो सहूलत कंपनीज़ को होती है, यानी सेल्फ असेसमेंट स्कीम की, अपनी टैक्सेबल इनकम से जायज़ अखराजात माइनस करने की, वो सहूलत का तर नहीं है। अब ये तनख्वाहदार तबका, क्योंकि इसका सारी इनकम ऑन द रिकॉर्ड होती है, तो बेचारा मजबूर होता है वो अपना टैक्स हर फिस्कल ईयर में, हर फाइनेंशियल ईयर में वो कटवा लेता है। अब देखें ना, पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की मंतक मुझे नहीं समझ आती। दुनिया के किसी मुल्क में, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ में, सीनियर सिटीजन्स को, पेंशनर्स को बहुत सारे सब्सिडीज़ दी जाती हैं, रिबेट्स दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में, यूटिलिटी बिल्स में, बैंक अकाउंट्स में, ख़रीदारी में,
ان کو بہت زیادہ مراد دی جاتی ہیں. بالعموم مجموعی ان کا بطور خاص جو حکومتیں ہیں ڈیولپڈ کنٹریز میں خیال رکھتی ہیں, ان کا احساس کرتی ہیں. اچھا, پینشن ہے کیا, یہ میں ڈیفائن کرتا چلوں. پینشن ایک اسٹائپنڈ ہے, ایک وظیفہ ہے, نامینل اماؤنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس نام کو پوری تنخواہ تو نہیں ہوتی. اچھا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نامساعد حالات سے محفوظ رکھے. میجارٹی جو پینشنرز ہیں بیچاروں کے انفرادی طور پہ اپنے حالات ہوتے ہیں, اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. پھر گورنمنٹ ہوش کے ناخن بول, یہ کیا ہے, کیا انکم ٹیکس کی کلیکشن صرف پینشنر سے وصول کرنا باقی رہ گیا ہے؟ کیا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو, جو ہمارا زراعت کا سیکٹر ہے, جہاں کھربوں اربوں کے جو ہے نا جو جاگیرداروں کو انکم ہوتی ہے, جو بڑے ذمہ داروں کو انکم ہوتی ہے, مہربانی کریں, وہ سورس آپ کے لیے تھوڑا ہے, اس سورس کو کریٹ کریں, اس سورس پہ ہوم ورک کریں. ریئل اسٹیٹ کا سورس ہے, وہاں مہربانی کریں. کاروباری لوگوں کے چھوٹے سے جو ایون کے چھوٹا سا جو دکاندار ہے, وہ تو پروفیسر صاحب, میں آپ بے شک یہ میری بات سے اس کو کنفرم کر لیں, آپ تقابلی جائزہ لے لیں کہ جب سرکاری ملازم یا پرائیویٹ سیکٹر کے ملازم جو ریٹائر ہوتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے وقت ان کے ایسٹس کتنے ہوتے ہیں, اور ریٹائرمنٹ کے وقت جو کاروباری لوگ ہیں ان کے ایسٹس کتنے ہوتے ہیں. اٹ مینز یہ بیچارہ قسم پرسی میں ہوتا ہے. یہ سرکاری جو ملازمین ریٹائر ہوتے ہیں, وہ کاروباری لوگ, وہ پتہ نہیں کہاں ان کے ایسٹس, ان کی ویلتھ سٹیٹمنٹ دیکھیں, اور ان بیچاروں کی ویلتھ سٹیٹمنٹ دیکھیں. یہ بیچارے اپنے جو مکان بھی ہیں وہ ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس سے لے کے بناتے ہیں. تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, مہربانی کریں, حکومت پاکستان, ایف بی آر, ہمارے محترم فائنانس منسٹر پینشنرز پر صلہ رحمی فرمائیں, بجائے اس کے کہ ان کو کمپنسیٹ کریں, ان کو مناسب حد تک جو ہے نا ان کو ریلیف دیں, ان پر صلہ رحمی فرمائیں. یہ انتہائی انجسٹیفائڈ ہوگا, یہ انتہائی غیر منصفانہ ہوگا. اس لیے گورنمنٹ پنجاب نے لگایا یا یہ سر جو انکم ٹیکس ہے یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے ڈائریکٹ حکومت پاکستان کے انڈر ہوتا ہے. ہاں, پنجاب گورنمنٹ کا آپ نے ذکر کیا سر, میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پنجاب بھی پاکستان کا صوبہ ہے, ہم پنجاب کے لوگ ہیں, اور صوبے بھی ہیں. یعنی پینشن اصلاحات کے نام پہ جو ریفارمز ہوئی ہیں پنجاب میں کوئی بہت زیادہ ان کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان کے مطابق پینشنرز کو نقصان پہنچا ہے. مطلب ہم سب پاکستانی ہیں. میرا صرف یہ سوال پنجاب گورنمنٹ سے بھی ہے, کیا پنجاب میں بجلی کا ٹیرف کم ہے, کیا پنجاب میں ہمیں چیزیں سستی مل جاتی ہیں, کیا پنجاب میں انفلیشن ریٹ بہت کم ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. کانسٹیٹیوشن 1973 کے رول سے ہم سب کے برابر حقوق ہیں. مطلب پنجاب گورنمنٹ نے اور وفاق نے جو پینشن اصلاحات کی ہیں, اور ان میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے پڑھا ہے, یعنی ایک تو بیچاروں پینشنرز پہ یہ ظلم ہوا ہے کہ پینشنرز جو ہیں وہ پینشن ریفارمز کے نام پہ حکومتوں کی طرف سے کی گئی جو قانون سازی ہے اس کی زد میں آئے ہیں. اور دوسرا یہ جب میں نے انکم ٹیکس کا سنا ہے یہ بڑی زیادتی ہے, اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ انکم ٹیکس 5% یا 10% کے حساب سے لگائیں گے. میں تو پچھلے 2 سالوں سے مختلف فورمز پہ پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی یہ بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں حکومتوں سے. میں اسلام آباد بھی جا کے ملا تھا, اس وقت مفتہ اسماعیل صاحب تھے فائنانس منسٹر. سر میں نے کہا یہ برائے کرم آپ جو سیلریڈ لوگ ہیں اور کاروباری لوگ ہیں ان کے ٹیکس سلیبز علیحدہ بنائیں, تاکہ ہماری جو سیلریڈ کلاس ہے
उनकी जो टैक्सेबल इनकम है उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो और उन पे टैक्स का बोझ कम पड़े। तो बहरहाल ये तो बड़ी खुशाइंद बात है, ये हम सुन रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बजट के अंदर वो जो स्लैब्स हैं सैलरीड लोगों के वो अलहदा बन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सितम ज़रीफ़ी भी हम सुन रहे हैं कि पेंशनर्स पे इनकम टैक्स 5% लागू किया जा रहा है। हाँ, आप ऐसा करें, मेरा ख्याल है बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पेंशनर्स हैं जिनकी अदर सोर्सेस से इनकम है, कोई साहब हैसियत है, कोई साहब जायदाद है, ठीक है, चले ऐसे पेंशनर्स को तो आप टैक्स नेट में ले आएं, उनकी जो अदर सोर्स से इनकम है वो पेंशन की रकम भी शामिल करके, लेकिन उनके भी स्लैब्स वही रखें जो तनख्वाहदार तबके के हैं। मतलब एक पेंशनर्स पर फिक्स टैक्स लगाना तो मैं ये समझता हूँ ये सरासर जुल्म है। और इन जो बेचारे ये पेंशनर्स मेजॉरिटी जिनमें कसम पुरसी की हालत में होते हैं, अल्लाह ताला उनको नामसाइद हालात से महफूज रखे, अल्लाह ताला उनको अनइवन सिचुएशन से महफूज रखे, उनकी बद्दुआएं मत लें, ऐसा मत करें। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ऐसा कहीं भी नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में, बिलखसूस मगरब में, इवन कि इंडिया में सीनियर सिटीजन्स का एहतराम है, पेंशनर्स का एहतराम है। तो मेहरबानी करके पेंशनर्स की कम से कम ये जो इनकम टैक्स इम्पोज किया जा रहा है इससे पेंशनर्स को बचाएं। एफबीआर अपने इनकम टैक्स कलेक्शन के, अपनी आमदनी बढ़ाने के और बहुत सारे जो है ना वो तरीके हैं। ज़राअत पे टैक्स लगाएं, रियल एस्टेट पे टैक्स लगाएं, ठीक है ना सर। जो बंदा 40 साल सर्विस करता है, मैं तो ये समझता हूँ, जो मेरा तजर्बा है, अगर उसमें खौफ खुदा है, अगर वो शरीयत की पासदारी करता है, अगर वो सही मानियों में सादिक और अमीन होकर अपने महकमे के अंदर काम करता है, अमानतदार होकर काम करता है, तो वो बेचारा हैंड टू माउथ होता है, सफ़ेद पोशी में होता है। तो मेहरबानी करें, इन पर रहम करें। गवर्नमेंट से मेरी बार बार अपील है, मेहरबानी करें ये पेंशनर्स पे इनकम टैक्स इम्पोज करने का डिसीजन जो है ये इमीडिएटली वापस लें। हाँ, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह शेख साहब ने बड़ी ज़बरदस्त सजेशन दी है कि कम से कम पेंशनर पे टैक्स ना लगाया जाए, इनकम टैक्स ना लगाया जाए, क्योंकि वो पेंशनर बेचारे पहले हैंड टू माउथ होते हैं, फिर उन पे 5% टैक्स लगा देना, इनकम टैक्स लगा देना उनके मुआशी मसाइल और बढ़ा देगा। शेख साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, शाद और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.